Lumos. Dámy a pánové, vítám vás u další části nové Let's Play série na hru Hogwarts Legacy. Mé jméno je Hondin a v dnešní části se podíváme, co nám bradavice skrývají za tajemství. V minulý části jsme vlastně se dostali konečně sem do Bradavic. Byly tam souboje s těma rytířema, který jsme úspěšně zdolali. No. Teďka se podíváme teda dál. Co máme za úkoly? Máme teďka... Čekat. Jo, tadyhle. Máme jít do Common Room. Tak, to by mělo vlastně tady, když si to teďka, jo, ono to ještě asi nejde. Tady by to mělo ukazovat pak jako cestu, kam máme jít, kam nás to vede. Takový kompas ještě. Ale my tady máme ještě takový ty šipečky. Koukneme, jestli tady není něco, něco skrytýho. Ne, není. Tak. Je tady někde něco? Jo, to jsme zase tady. Počkat, tak zkusíme jít nahoru. O, to je nějaký rytíř. Všude samý obrazy. A tady ten se hejbá dokonce. Nějaký fanfrpálovej ten hráč. O, tady je O, nemůžeme truhlu. Pak je to tady. O, tady je nějaký, to vypadá jako... Co pak to je? To je fast travel, to by mělo být asi fast travel, ale teďka nějak nejde použít. Takže se podíváme sem. Jo, máme si promluvit tady s těma... lidmama. Tak. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Jo, jestli něco chce. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Tak, s tím zatím jsme si promluvili. Co to tamhle? Proč je tamhle nahoře? Co to jako zkouší? Jej, my můžeme hejbat tady s tím globusem. Co ty? I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that
you're Professor Fig's protege. Mhm. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Možná potřebuješ více praxe. Jo, tvoje casting nebo to kouzlení vyžaduje práci. Jo, jistě můžeš, nebo něco takového. A jim tak dáme tohle. I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. I'm just going to keep at it. Jo, jak je těžký castit neverbální kouzla. Tak dáme tohle. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Ještě Nelly, to je ta, co tady levituje, nebo co to tady dělá. Zkouší asi nějaký leviosa, nebo já nevím, co tady zkouší. Můžem s ní... Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Bylo to strašné. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Ano, byli jsme, zaútočil na nás drak. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Tohle, ono to není tak důležitý, tyhle ty otazníčkové odpovědi, to nějak nemění nic jako v tom příběhu, takže asi dáme nice to meet you. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your... Rád jsem tě poznal. You never know. Nelly. Bye for now. Tak, teď jsme si s nima promluvili a teď se máme setkat s profesorkou Weasleyovou. Není tady něco? Revelio. Kdybychom něco... Jo, tady je truhla, ale to ještě nemůžem, že jo? Tak. Tady je. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Oh. Dostali jsme knížku. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, To je Professor. takový poznámkový blok samozřejmě, že? Track of what I'm learning. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Už jdu. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Dostali jsme nějakou stránku. Jo, to jsou nějaký challenge, no. Že když sbíráme tyhle ty stránky, tak se nám to ukládá. Jo, tady máme zkušenosti, co dostáváme vlastně během hry. Jo, to je náš level, máme level 1. Tady jsou nějaký ty challenge. Jo, to jsou ty, jak sbíráme tady ty stránky, tak dostáváme vlastně nějaký upgradey, jako vylepšení vzhledu prostě těch itemů, co třeba máme, nějaký oblečení nebo tak. Máme portrait. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Jo, už jdu. A máme tady. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get Máme tady to, nějaký travel bot. Cestovní bot, no. No, fast travel point, no. Tam můžeme vlastně cestovat sem vždycky. Když otevřeme mapu teďka, tak tady máme, jo, jasný. Tady jsou regiony různý v těch Bradavicích. A my takhle na to klikneme. A můžeme se vlastně, takový malý bonfire bych to nazval, jako v Dark Souls. Jo, my máme dát jasný tohle, no. Jo, můžeme vlastně tady pomocí AD, můžeme takhle rotovat po mapě. To se můžeme portnout. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today.
And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Jo, co je vlastně obrana proti černé magii? Tohle, co jsou prasinky a něco o charm class. Něco, že mi může o tom něco říct. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. Vlastně je to taková vesnička v Británii, no. Kde mají všechno možný, hospoda a takhle. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever, nějaký profesor Ronan nás to může učit. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, ještě se máme hodně co učit. A to jsme v 5. ročníku. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Jo, je to tak. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new 5th year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Jo, tak si máme promluvit tady s profesorem. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Jo, věřím, že toho že jsem toho neřekl moc, nebo něco takový. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster
that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Máme nějaký nový úkoly, koukám. Jo, že můžeme vlastně plnit ty hlavní úkoly a otevřou se nám nové věci a dostáváme zkušenosti za to, že? Jo. Buď můžeme jít že se můžeme naučit Levioso nebo Accio. Tak zkusíme, dáme nejdřív Levioso. Počkej, jo, takhle. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Aha, co pak to tady je? Nějaký pucl. Ježišmarja. Na tohle, když jsem to zkoušel, když jsem to hrál sám, tak než jsem na to přišel. Tady můžem, ale nemůžem. Tady jsou takový lítající stránky a my to vlastně můžem chytit, ale my ještě nemáme na to potřebný kouzlo, aby jsme mohli tu stránku vzít. Tady vlastně jsou takový čísla, tady je 21 a 17. A vlastně u každého toho trouhelníčku tady vidíme otazníček, že jo, buď 1 nebo 2. A to se týká vždycky tady toho, že když chceme plnit ten horní trouhelník, tak musíme začít tady u tohohle otazníku, a když chceme ten druhý, tak musíme najít, já zkusím najít, jestli tady někde. Pak je ten druhý. Jo, ho najdem. Jo, tadyhle. To bude on. No a my musíme... My musíme sem dosadit vlastně... Jak jsou ty otazníky, tak se musíme dosadit tyhle ty... A jen co to jsou, nějaký bytosti. Z toho Harry Potter světa. No a musí nám to dát vlastně ten počet, co je ve prostřed. Takže tady u toho prvního, jak máme ten jeden otazník, tam máme 11. A ono to málo kdo asi na to hned přišel. Se vlastně začíná, jak je tady dole tenhle ten, já nevím, co to je za nějaký zvíře. Tak se začíná vlastně od 0. A je to 0, 1 je jednorožec a takhle to jde až sem do, já nevím, jestli jich je 9, tak do 9. Takže my tady máme vlastně 11. Takže tady je 0, 1 a 2 je tamhle ten, jak je nahoře, já nevím, co to zase je. Nějaká koza nebo co to je. Takže 2 a 11 je 13. A teď nám to musí dát do těch 21, takže to je 8, že jo, říkám to dobře. Takže 8 je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pavouk. Tak schválně, zkusíme, jestli to tak bude. Je tady pavouk? Jo. Teďka to sami musíme udělat u té dolní. Tady máme nějakou hydru
A pak tady je nějaký, já nevím, co to je, nějaká divná potvora. Tak Hydra to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo, 9. A tahle potvora to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 a 5 je 14. A 3 je 17, jo. Takže 0 je 1, 2, 3, takže máme tady toho trojhlavýho. Váně, jestli tady bude. Jo. Tak teď jestli to půjde, teď jestli jsme to udělali ty vole dobře. Jo, je to tam. Otevřeli jsme tajnou komnatu. Ne tam tu tajemnou komnatu z Harryho Pottera, tohle je nějaká malá tajemná komnata. Tak, nějaký loot, dostali jsme scarf. Aha, nějakou šálu. Tak koukneme do inventáře. Nějaký nový gear máme. Aha, dává nám to ofenzivu +2. Jo, to je asi... Ještě tady máme... Jo, ještě rukavičky. Ale ty nám nic nedávají, koukám. Jo. Jestli můžeme dát brejle. Tady máme vlastně teda ten inventář, tady máme pak... Koukám, tady je nějaký... To pak dál v příběhu vlastně tady můžeme mít koště a nějakýho mounta dokonce. A tohle to vypadá jako hůlka možná. Kdyby to byla hůlka. No, to je vlastně asi všechno, co můžeme. Tady máme inventář, koukám. Tam nic ještě nemáme. To je ta kolekce. Jak to vlastně vypadá. Nic tady taky není, koukám. Jo, tady je vlastně ten, že jo. Barufio. Jo, challenge, tady vlastně, jo, to je taky důležitý, že tady máme vlastně 5 odvětví těch challenge takových mini questů, nebo jak bych to nazval. A my vždycky, když něco vlastně najdeme, tak tady potřebujeme vlastně, aby jsme získali vlastně experience reward, jakože nějaký vylepšení vlastně toho gearu, jakože vzhled nějaký prostě jiný, tak potřebujeme 2 zkompletovat, aby jsme vlastně mohli tohleto dostat, tuhle odměnu. Takže komplet splnit vlastně 2 hlavní questy v příběhu, no. Máme 1, no. Tady jsou ty stránky, tady potřebujeme taky 2. No, to je asi, jo, tady je ta mapa, že jo. Jasný, ještě nic nemůžem. Jo, ty kolekce, to jsme koukali, že jo. Tady jsou pak ty questy, no. Takže buď můžem teda Levioso nebo Acio. Tak zkusíme teda. Jo, už můžeme používat tohle. To nám vlastně ukazuje cestu. Je něco? Jo, tady taky něco je, ale to teďka taky nemůžem. Takže asi půjdeme asi rovnou to. Na hlavní quest. Jo, počkej, ještě bychom si mohli tohleto odemknout. Jo, tady je taky nějaký úkol, ale jdeme na tenhle. Is that all you've got? Bombard! Levioso!
Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso se jdeme učit. Tak, jsme takhle jet. Mačkat, mezerník. A jsme tam. Levioso. Hustý. Povedlo se. Now, let's try something a little larger. Aha, něco většího, jo? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Já si to jenom... A surprised opponent. Já si to dám... Sem, teďka. Is a weak opponent. As Master Pruitt so artfully... Good. Now, the basic cast. Well done. Ready? Very Povedlo good. se. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. Schválně, jestli ho and porazíme. Protego. You may begin. This should be lucky. Nothing Pěkně lucky mu to about it. nandej. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick... You're good. Now perceptive. Protego. Thank you. Já jsem byl moc pomalej. Rather good at this, aren't you? I know. Dobrý. Co tam? Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Jupi, máme Thank you, pointy. Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle. Tak, for máme one se day. promluvit se Class is Sebastianem. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
I've jeweled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest jewel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Nějaká organizace, jo? Mhm. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Mhm, to mě Till zajímá. next time. Tak. Mně to ukazuje nějakou Revelio. truhlu. Bude asi někde dole. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Tak, co máme? Jo, že si můžeme promluvit s Lucan Bradley, nebo nějak tak se čte. To je ten duelist klub. A nebo Acio. Jo, pak tady máme nějaký ty challenge. Teďka vlastně teď jsme vlastně splnili, takže jsme dostali ten gear. Hled toho gearu. Tady si můžeme změnit. To byl ten asi, že jo? Jo. Tak máme teďka trošku jiný rukavice. No. Mohli bychom se teda ještě... Je to daleko. Do 14 metrů, to bychom mohli. Nás to čekat. Ne, jak se to... No, jak snad nás to tam povede. Revelio. Jo, tady musíme... Lumos. Použít tohleto a teď se nám odkryl obraz. A my potřebujeme najít... Revelio. Takovýhodle motýlka. Aby vlastně on bude někde na tom obrazu, jak vidíme, tak někde tam by měl asi být. Ale teď vážně nevím, kde to přesně bylo. Pak je tohleto. Jo, nějaká číča. Můžeme s ním mluvit, jo? A my můžeme jenom pohladit. Yeah. Je to něco dělá, nedělá. No asi půjdem kouknout na ten quest ještě. Já si jenom nedám vlastně. Jo, sem nemůžem. Revelio. Oh! To je?
To je ten, jak protiva se jmenoval, že jo? Víš, protiva. Okay. Je tady něco? Tady je to. Můžeme to vzít? Aha, nějakou stránku jsme zase našli. Máme 2 ze 2. Tady to je strašně moc, to je úplně šílený, kolik toho tady je. To je další. Tady zase něco. Jo, tady máme zase tohle. S tímhletím ještě... Já zkusím. Já to něco... Tam se to povedlo. Musíme je roztočit, no. To je zase nějaký něco zase skrytýho. Zkusíme s ním promluvit. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Jo, jdeme do toho, to ještě musíme. Let the fireworks begin! Duel, ale nevím, jestli ho vyhraju teda. Tohle je docela těžký, tyhle duely. We'll make you regret signing up. Jo, že můžem lokovat mezi těma nepřátelama. A vždycky, když má kolem sebe ten kruh, ten obranej tak bychom měli správně používat v té stejné barvě v kouzle, jako je ten kruh kolem ní. Takže když má žlutý, tak Levioso je žlutý a my mu to vlastně zničíme, ten štít. Takže když teďka použijeme Levioso, tak jsme to zničili. Dobrý. Jo, jim to nandáváme. A je to tam? Easy. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Máme za sebou první duel. Tak. No, dámy a pánové, to bude pro tuto epizodu všechno. Tak, naučili jsme se nový kouzlo Levioso, zkusili jsme si duely.
No a v příští části bychom se podívali na další kouzlo, to Acio, jak tam bylo, a zkusíme se to naučit a uvidíme, co dál tady všechno najdeme, nějaký skrytý věci, nějaký zase nový kouzla a tak dál. Nicméně budu rád, když hodíte like, odběr, napíšete nějaký pěkný komentář. No a v příští části teda čau.